Banyak yang ngira kalau orang kuliah di Jerman, pasti kuliahnya kalau nggak teknik, jurusan ilmu pengetahuan alam. Tapi Jerman ini juga punya banyak jurusan humaniora yang nggak kalah bagus dan majunya. Halo, saya Cesarianda Kusmawati, asal dari Jakarta. Sekarang saya kuliah di Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, jurusan Medien und Kulturwissenschaft atau Media dan Ilmu Budaya. Berhubung saya kuliah humaniora, saya akan coba jawab pertanyaan dari Hibatul Wafi. Apakah jurusan sejenis hubungan internasional di Jerman hanya fokus pada kekuatan argumentasi saja dibanding dari riset kuantitatifnya? Kalau di jurusan saya sendiri, kita nggak ada riset kuantitatif, kita hanya riset dan gimana caranya penerapan di kehidupan sehari-hari dan di pekerjaan. Jadi di jurusan saya juga lebih banyak kepada kekuatan argumentasi, cuma saya juga pernah ada teman yang kuliah sejarah dan ilmu politik, di sana dia pakai riset kuantitatif, biasanya yang jurusan politik selalu ada statistiknya kayak gitu, tapi semua itu balik lagi ke jurusannya dan ke kampusnya sendiri. Aku di sini sebenarnya belajarnya lebih ke filsafat sebagai basisnya. Jadi kayak di semester 1 aku cuma belajar tentang estetik, kultur, median, dan film kritik. Itu di semester 1 dan berikut-berikutnya kita lebih kayak bisa diintegrasikan dengan jurusan yang lain. Jadi aku banyak ngambil dari Anglistik, itu tentang ilmu budaya Inggris dan Amerika, itu juga aku banyak belajar dari sana. Aku belajar sejarah seni, aku belajar tentang film. Jadi sebenarnya yang aku pelajarin di sini itu ntar bakal diimplementasikan dengan media yang kita gunakan sehari-hari. Waktu itu aku pernah dapat satu modul namanya Medien und Alltagsleben, yang itu dimana kita belajar tentang perilaku manusia terhadap sosial media yang kita pakai setiap harinya. Dan di situ menurut aku menarik banget karena sosial media itu sebenarnya nggak cuma tentang kita nge-share sesuatu, tapi dari sifatnya sosial media sendiri itu bisa bikin satu orang terancam, ada mungkin ngerasa private-nya keganggu, ada juga yang ngerasa dia attach banget sama sosial media itu sampai yang akhirnya dia selalu ngecek setiap hari. Dan menurut aku itu menarik banget. Jadi kalau setelah aku amati dan tinggal cukup lama di Jerman, jadi yang berpengaruh ke aku tentang bermedia sosial ini, aku jadi lebih aware sama yang namanya privacy. Jadi kalau dibanding aku yang masih sekolah dulu, yang apa-apa di-share, terus kayak segala macam account sosial media aku bikin, kayak sekarang aku punya account sosial media itu sangat sedikit dan itu sangat private. Jadi benar-benar yang aku accept, itu benar-benar orang yang aku tahu doang. Kalau misalnya orang stranger kayak gitu, itu nggak bakal aku accept. Maksudnya beda sama yang dulu. Yang dulu aku bersosial media, semua nggak ada yang aku private, kayak semua aku buka lah di situ. Tapi sekarang udah nggak, karena aku lebih aware. Nah, habis ini kita bakal lanjut ngobrol sama teman aku soal topik ini. Sahabat Dewe, ikutin aku terus ya. Halo semuanya, sekarang aku udah sama teman aku, Michelle. Dia yang akan melanjutkan pembicaraan kita soal perilaku bersosial media tadi. So Michelle, stell dir vor. Hi, mein Name ist Michelle, ich bin 19 Jahre alt, bin in Düsseldorf geboren, aber studiere in Aachen BWL und treffe mich heute mit meiner guten Freundin. Wie verhalten sich die jungen Leute mit den sozialen Netzwerken hier in Deutschland? Also ich muss sagen, hier ist das Problem, glaube ich, die Aufklärung. Ich habe das Gefühl, dass die bestimmten Social Medias, beispielsweise Instagram, Snapchat, nicht unbedingt sagen, was sie mit deinen Daten machen. Ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, man weiß, dass die Daten gespeichert werden, aber ich glaube einfach, die Jugendlichen werden nicht genug aufgeklärt und deswegen sind sie sehr leichtfertig, also stellen einfach alles online und das finde ich persönlich nicht gut.
Denkst du, das ist gefährlich oder so? Ich denke, das könnte schon gefährlich werden, wenn man, wie gesagt, nicht richtig aufgeklärt ist. Beispielsweise, nimm das Beispiel, du bewirbst dich dann, wenn du älter bist, für einen Job und dein zukünftiger Arbeitgeber möchte halt sich über dich informieren und findet irgendwas, was du mal mit 12 Jahren gepostet hast und wahrscheinlich selbst irgendwie halt bereust und das könnte dir den Job kosten und deine Zukunft. Und ich denke einfach, dass wir da vorsichtiger sein sollten. Ich persönlich bin jetzt nicht verängstigt, sage ich mal, aber ich bin auch mittlerweile alt genug, dass ich selbst entscheiden kann. Daran appellieren, dass Eltern vielleicht mehr mit ihren Kindern darüber reden. Nah Sobat Dewe, sekarang hari udah mulai gelap, terus udah mulai dingin. Kita lanjut ngobrol di rumah aja yuk. Kalau di Jerman, itu orang-orangnya lebih aware sama masalah ini, jadi mereka udah bisa memilah. Padahal sebenarnya di setiap negara pun yang kita hadapi sama, terutama negara-negara yang udah maju, yang udah ada internet, ada sosmed, itu pasti masalahnya dihadapi sama. Tinggal penduduknya aja gimana untuk menanggapinya. Jadi kalau menurut aku, kita ini harus bisa jadi open-minded, yang dimana maksudnya janganlah kita bisa percaya sama satu ujaran kebencian yang mengandung sara. Jadi kayak contohnya kita misalnya sebel sama capres si nomor sekian, lalu ada berita-berita jelek tentang dia dan kita langsung percaya gara-gara kita emang benci sama dia. Entah karena masalah agama, entah masalah suku, yang padahal berita itu sendiri belum tentu benar. Jadi kalau kita benar-benar cuma mengambil kesimpulan dari satu sumber doang, dan kita nggak benar-benar baca, kita nggak tahu itu maksudnya apa, dan kita masih punya kebencian terhadap hal-hal nggak penting macam ras atau agama seseorang, kita bakal terus terjebak sama hoax itu. Jadi kalau menurut aku juga kita harus menilai sesuatu secara objektif. Sahabat Dewe, makasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir dan udah ngikutin aku seharian. Jangan lupa subscribe kanal Dewe Indonesia dan saksikan episode-episode menarik di Dewe Kampus selanjutnya. Cus!